बर्तमान आमर अगिरा लगिगला दीप नना आमर बर्तमान पूजा करने आरंभ कले अगिरा कलश उपर लगे कि फुल ना लगे लगे ना भलसे लगे बजार बर्तमान अगी लगुच बर्तमान पूजा आरंभ चलला बर्तमान बर्तमान कलश उपर हार दिया होउची बीडारू काढी आणू ना 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 हमर पंख फंका आमर आरंभ होगा बर्तमान मार्केट रे आमर बर्तमान अग्नि नगा चली बर्तमान पूजा आरंभ होगा नना ए पूजा पाठ पढ़े आमर बर्तमान काठ लगे आरंभ होगा बर्तमान तान पूजा आरंभ होगा पूरा एकदम नना पूजा आरंभ करदे समस्त बर्तमान उठा आरंभ होगा हाँ बर्तमान नना गुड़ी गुड़े सूता गुड़े आरंभ कले नना आमर गुड़ी सूता गुड़ी आरंभ कले कौन कर आमर बर्तमान काठ लगे आरंभ होगा बर्तमान तान पूजा आरंभ होगा पूरा एकदम नना पूजा आरंभ करदे समस्त बर्तमान उठा आरंभ होगा हाँ बर्तमान नना गुड़ी गुड़े सूता गुड़े आरंभ कले नना आमर गुड़ी सूता गुड़ी आरंभ कले कौन कर नके देवे आरंभ होगा बर्तमान चलला लोक बर्तमान भोजन करेंगे
ଆମର ମୁକ୍ତି ଭାଇ ତମେ କଣ କାଢିବ କଣ ଏତେ ନବା ବାଉଁଶ ଆଣିଛ କଣ କାଢିବ ଏତେ ନବା ବାଉଁଶ ଆଣିଛ ତୁମେ କରିବ କଣ ତମେ ଖୁସି ଯେ କଣ କରିବ କଣ ତମେ କାଢିବ କଣ ତା ଭିତରୁ ନା ତମେ ହଁ କୁହ କଣ କରିବ ନଡିଆ କାଢିବ ନା କଣ କାଢିବ ତମେ ଆଉ କଣ କାଢିବ ତୁମେ ଧରିକି ଆସ ଏତେ ନବା କାଠିଆ ନା ତୁମେ ଯେତେ ଜୋରେ ବାଜୁଛ ଏପଟେ ପଛପଟ ବାଲା ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିକି ଟିକେ କାଢ ଗାଁରେ କିନ୍ତୁ ମାନିବେନି ନା ଛୁଆ ତ ଧରିକି ବୁଝିବା ଖାଲି ମାନେ ଝାଡ଼ା ବୁଝିବା କାମ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହବ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ତୁମେ ପକେଇଲ କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର କଣ ତୁମେ ପକେଇଲ କଣ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ହସିଲ ତ ଖାଲି ଟିକେ କହିବ ନା ପଦେ ପଦେ ଆଉ ନ କହିଲେ କେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ ନା ତମ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗରମ ଲାଗିଲା ନା